الحمد لله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أحمدوه سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو وإليه المعاد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد وسلم تسليما كثيرا. فاتقوا الله يا عباد الله واتقوه حق التقوى ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يرحمكم الله أنكم في ودي عام قد مضى واستقبال عام الجديد فجدير بالذكر، فيجب على العاقل الأولو الألباب أن يقف وقفة الاعتبار والندم ويحسب نفسه فيما مضى ويستعيد لما يستقبله من العام الجديد، وليس له مخرج إلى التوبة بعد الوقف والنذر والندم فيما مضى من سنة الماضية، أن يتوب إلى الله توبة نصوحا كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: وأنابوا إلى ربكم وأسلموا الله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول هن ترى العذاب لو أن لي كرة فأكن من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الحمد لله بدو أما الله تعالى تنو مسامي أكاسوني تيفون كو جعل الليل والنهار خلفة أبي سوتي مي تريبنا جuma sulo tinye sura o bana tiri nana bi juma tiri doni sisa o bena ban suni tebe fonyo ko ambe tolo la it ne denye ya wuludu mawlud tiflan dembe wulu adina ma abe to dondro ina fo tiri be chugum na tiri bola sogoma abe ni ga bika ban tiri be to la sube na abe tolo la donc nyabe munumunu telo ko kabana ko bola ala ko ke mogo ye jasa ambe miri ame tolo la itni den fitini e nana ke kamale kana ke chekorobai ibe tolo la kata kaburo la londola aka wati da majasa ame hakili soro ame se ga nimisa min timina o nyogon kana soro tugu yamna mukama ame hakili soro otuma ala ka hakili da mawla ambadu tere ni suya ɲɔgɔn kɔla fo an tolo la kana san kelen ban san dɔlo banna sisan an bɛ san kurama kalo fɔlɔ la san kelen min tɛmɛna o san kelen bɔra an bɛ si la san kelen kelen bɔra an bɛɛ lajɛlen si la donc o kama an bɛ tagala kaburu ma o la ali karamallahu wajiha a ko istadbara duniya مدبرا ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل منهما بنون فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل بلا حساب ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل بدو سامن بانا وبانا min bɛ nana nin ye an bɛ nana o la a kan ka lɔ hakili bɛ mɔgɔw fɛ san min tɛmɛna nin ka taa a san tile fɔlɔ la ka taa n'a laban cɛ i ka mun lo kɛ i b'i ya kɔntɛ bɔ sani kɔntɛ bɔlon bɛ cɛ san min banna nin ne ka ɲuman jumɛn lo kɛ n ka sun jeli don sunkalo kɔfɛ su fɛ n'olu bɛ ya bon kɔnɔ n bɛ mun lo kɛla ala ko la nafolo bɛ fɛ n ka jaga bɔ n ka saraka jeli bɔ Alahu Taala kama lagwɛlɛkɛla ka min f'i ɲɛna o sen t'a la i ye sisɛ gɛman kɛ i ye sisɛ wuleman kɛ i ye nin saraka nin bɔ n'i b'i ya saraka bɔ kɔntɛ san kɔnɔ kana ale kɔntɛ i ka min bɔ jasa i bɛ arijinɛ sɔrɔ olu bɛ taa kɔntɛ kiyama olu tɛ dɔw ni i tɛ t'o sɔrɔ ye i ka saraka min bɔ jasa ne bɛ arijinɛ sɔrɔ i k'o jeli lo kɛ donc san nin kɔnɔ i ka dɛsɛbagatɔ jeli lo dɛmɛ mɔgɔ jeli lo tun bɛ problème na n'i kɛra sababu ye k'u bɔ problème na i b'i lɔ k'o kɔntɛ bɔ i yɛrɛ dusukun na n'i m'o ye san ma ɲa i bolo n'i m'o sɔrɔ san ma ɲa i bolo i bɛ tila k'i yɛrɛ kɔntɛ bɔ ne ka jurumu jeli kɛ adamaden a lamɛn jurumu fitini dɔw bɛ yen adamaden b'a k'a t'a lɔ yɛrɛ i tɛ se k'o kɔntɛ dɔw bɛ yen ele yɛrɛ t'a lɔ k'o ye jurumu ye e tɛ n'o kɔntɛ mɛ jurumu ba adamaden bɛɛ k'a lɔ i donna kalan na i ma karamɔgɔ k'o fɔ karamɔgɔ k'o fɔ adamaden hakilima bɛɛ ka jurumu ba lɔ adamaden bɛ dogo ka ko o ko kɛ i t'a fɛ adamadenw bɛ bɔ a kalama a cɛjuguya kosɔn i k'a lɔ k'o ye jurumu ye ni bɛ sunyali kɛ kuran yelen tɛ yɔrɔ min na dibi lo ka da ye mɔgɔ kana ye a sunyatɔ a b'a kɛ su fɛ ka caya lo ni mɔgɔ bɛ jɛnɛya kɛ a b'a kɛ dibi lo la mɔgɔ kana ye yɔrɔ min na ni silama bɛ dɔlɔ ma a bɛ dogo lo dɔgɔlɔ min yɔrɔw dogo dogoni lo silama bɛ taa dɔlɔ min yɔrɔ min na a yɔrɔw dogo dogoni lo donc adamaden i bɛ kojugu lɔ
ini bangebagaw cɛ bɛ cogo min na i b'a kalama i b'o bonyana i t'o bonyana i mako b'u la i mako t'u la i b'a kalama donc adamaden bɛ kojugu o kojugu la adamaden b'a lɔ o la Ala ko bal insanu ala nafsihi basira ko adamaden ɲɛ b'a yɛrɛ la o tuma i b'i yɛrɛ kɔnti bɔ san kɔnɔ e ka kojugu min kɛ san kɔnɔ i b'a kɔnti bɔ i yɛrɛ b'a kalama n'i ka ye kojugu lo ka caya i ya baara la a san tiɲɛna i bolo san ma ɲa o lɔli kɔfɛ k'i yɛrɛ kɔnte bɔ a kɛra fila fɛn fɛn ye mun lo b'i ma a nadam ka nimisa nimisalankolon tɛ mako ɲa ni baara ma kɛ vraiment san min banna nin ye ne ma nafa sɔrɔ a la san min banna nin ye n ka n ko fɛnɛ ma nɔ ye o tuma n y'a san ma ɲa i bɛ nimisa i yɛrɛ dusukun na k'a décider o yɔrɔ bɛɛ ni Ala sɔnna ɲinan kɔni sanu tiɲɛna ne ma cogoya min na ɲinan tun tɛ tiɲɛ ne ma ten Ala n b'i dali kana ɲinan tiɲɛ ne bolo ten i bɛ baara ɲumanw ŋɛniye siri ɲinan kɔni ne kɔni ka kɛnɛ foyi tiɲɛna tɛnɛn o tɛnɛn n bɛna sun ne bɛna tɛnɛn sun daminɛ ɲinan n bɛna alamisa sun daminɛ ɲinan ne bɛna walahaseli daminɛ ɲinan f'i b'o décision lo ta adamaden bɛ projet kɛ cogoya min na depuis k'i denmisɛntɔ ne b'a fɛ ka BBC kɛ san wɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen ale pressé lo k'a bɛ ka candidat libre lo kɛ candidat libre jaasa o de san wɛrɛ a b'a passé ɲinan o de bɛ bac passé san wɛrɛ nɔnɔ n bɛna candidat libre kɛ ka ɲa bac passé ɲinan parce que ni ka bac kɛ n b'a fɛ ka concours kɛ ou bien n bɛ ka don université la ka n to sanji 18 sanji 17 f'i bɛ lahara ko fɛnɛ projet kɛ ten lo ɲinan ne kɔni b'a fɛ ka walahaseli daminɛ ɲinan ne b'a fɛ ka tɛnɛnsun daminɛ ɲinan ne b'a ka tere saba sun daminɛ kalo tere 13 tere 12 13 14 ne b'a fɛ k'o sun daminɛ ɲinan fo silamɛ bɛ o projet lo kɛ ne b'a fɛ ka sufɛ nafila seli daminɛ ɲinan ne b'a fɛ ka kuranɛ kɔni fo ne bɛ se ka kuranɛ kalan san ni ɲinan san bɛ ban n'i ye kuranɛ kalan n'a ye fo ne bɛ se ka durusi ka se yɔrɔ na ɲinan san kɔnɔ fo adamaden bɛ bi ci a yɛrɛ kun Ala ko la ka projet bila ni adamaden ka fɛn dɔ bila i bɛ s'a ma n'i bɛ baara o baara kɛ i b'a bila sanni san 3 cɛ n bɛna se yan sanni sanji 5 cɛ n bɛna se yan n'i m'o k'i ya baara la i tɛ se i se yɔrɔ la Ala ko fɛnɛ lafiya kɛ ten lo donc a b'o wagati lo la o lo tora an bolo wa tawba ka nimisa ka tubi ka taa Alahu Taala ma k'i yɛrɛ bɔ kogo la ɲinan kɔni tɛmɛnen kɔfɛ non ne tɛ dɔrɔ min tuguni n tɛna jɛnɛya kɛ tuguni n tɛna sunyali kɛ tuguni f'i b'o décision lo ta o lo ye tubi ye Ala ko k'an ye tubi ka taa Alahu Taala ma jami'an ayyuhal mu'minun silama bɛɛ lajɛlen la'allakum tuflihun jasa aw bɛna kisi idan an badenw n'a fɔra ko ka tubi anw fɛ mɔgɔ min tɛ seli la n'o nana don seli la ko tubi jɔn lo ele yɛrɛ kan ka tubi limamu yɛrɛ ye tubi jɔn lo ye adamaden bɛɛ bɛ ko dɔ ka ko min man ɲi ni k'o dabila lo min na o ye tubi lo ye o la Alahu Taala ko watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun a ye tubi ka taa Ala ma aw bɛɛ lajɛlen muminiya sɔrɔ man di dɛ mais mumini sɔrɔlen kɔfɛ ko muminiw ye tubiw bɛɛ lajɛlen donc o b'a yira ko tubi juru bɛ silama bɛɛ lajɛlen na ka taa Alahu Taala ma i bɛ ko ni min na n'a man ɲi cɔ k'i y'olu dabila sani saya bɛ s'i ma Alahu Taala ko tuguni wa anibu ila rabbikum wa aslimu la a y'aw yɛrɛ lasiri ko ka taa Alahu Taala ma a y'aw yɛrɛ to Alahu Taala bolo aslimu la k'i yɛrɛ di Ala ma Ala ɲɛnata ye k'i ɲɛnata ye Ala goyata ye k'i goyata ye i ye tugu Alakira ko alayhi salatu wasalam sani jangata bɛ na n'a nana mɔgɔ t'aw dɛmɛ Ala ka min jig'aw ma n'o y'a kitabu ye kuranɛ a ye tugu a kɔ Ala bɛ kuma minnu fɔlɔ ɲɛna ko a ye nin kɛ a y'a kɛ a b'a fɔla k'a ye min to a y'a to ye sani jangata bɛ na bala aw la lon dɔ la baghtatan wa antum la tashurun a bɛna bala i la lo a kɛra saya ye o a kɛra jahanama ye a kɛra fɛn fɛn ye adamaden bɛ balila k'i yɛrɛ ye lahara lon dɔ lo mɔgɔ si se k'a lɔn k'i sara heure min na ne sara 13 heures mɔgɔ dɔ b'o f'i kɔfɛ yan n sara 14 heures mɔgɔ dɔ b'o f'i kɔfɛ yan i bɛ se k'a lɔn k'i sara sɔgɔma walima wula fɛ i t'i sa heure lɔn dɛ a bɛ bala i la lo
ibe balaga ɲɛnami lo i t'a lo i ɲɛnami na i ma ye mɔgɔ bɛ ɲɛnami i bɛ ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la i t'a lo i sera dɔgɔtɔrɔso la wagati min na wa ko a nana mun lo kɛ yan k'i binna lo ni sara o la i b'a lo i sara cogo di i sara wagati min na wa non k'ale sara yɔrɔ min na i t'a lo i bɛ bi misiri nin kɔnɔ yan u b'i ta ka taa ni sanni k'i se dɔgɔtɔrɔso a bɛ taa kɛ saya ye e de b'i yɛrɛ ye lahara lo ni banana ka bana banabagatɔ min bɛ la ne bɛ bana min na saya lo o banabagatɔ ka dɔgɔ dɛ i b'a la tuma ni n bɔra dɔgɔtɔrɔso la a bila ɲɛ ye ni n bɔra dɔgɔtɔrɔso la ko karisa nana nin di a bila ɲɛ ni n bɔra dɔgɔtɔrɔso la o dɔgɔtɔrɔso la bɔlo i bɛ taa ɲɛ yɛlɛ tuma min na ka bɔ ko kalama o bɛ kɛ kaburu kɔnɔ lo donc k'an ye baara kɛ sani o lon bɛ na s'a ma an bɛ taa fɔ ni bɛ taa fɔ ya hasrata ala ma faratu fi dambila ne ta bɔnɔ ne ta nimisa ne faratila ala ka kumakanw na ala ko baaraw ne faratila ka taa n yɛrɛ ye kaburu kɔnɔ ten an bɛ de sani o lon cɛ an ye tuubi ka taa alaw taala ma ka nimisa an ya kɔrɔnɛw na k'an cɛ siri san kuraman na ka alaw taala dali ka alaw taala dali ala y'a hɛrɛ d'a ma ala y'an kisi a fitina ma san fitina man jugu ka tɛmɛ i ka jurumuba kɛ san min kɔnɔ fitina man jugu ka tɛmɛ jurumu kan o la lɔnni b'a dɔn ko la yakafanna al-abdu ila damba wala yarjuwana ila rabba o jɔn kana sira foyi ɲɛfa jurumu foyi man jugu adamaden ma foyi yɛrɛ jurumu jɔn k'i ni yɛrɛ jigi la foyi ka fɔ ala foyi tɛ se k'i dɛmɛ fɔ ala o ta la adamaden bɛ adamaden dɛmɛ mais fil kawniyat o ye dunuya kow ye an sɔnn'o ma sariya sɔnn'o ma mais saya kɔfɛ la ala kelen pewu bɛ adamaden dɛmɛ hali dunuya kɔnɔ adamaden b'i dɛmɛ ala lo b'a bila k'i dɛmɛ ala lo bɛ adamaden dɔ bila k'i dɛmɛ donc o kama an y'an yɛrɛ kɔlɔsi sankura min bɔla nin ne n'alu a kana k'an bolo i n'a fɔ salon ale mɔgɔ min ɲana san ban nin kɔnɔ i y'a ɲina ɲa ye cɛya ka tɛmɛ a kan mɔgɔ min cayana kɔnɔ donc ala ka tan d'i ma dɛ ala ka tan di aw ma adamaden dɔ se ka fɔ kiyama lon na ko n m'a lɔn ala tɛ balila mɔgɔ la dɛ ala ka tan d'a ma an tun ye denmisɛnw ye denw ye ka sinw min ka na kɛ denmisɛnw ye mais an kɛra mɔgɔkɔrɔbaw ye dɛ donc ala nana ma ni daluya bɛɛ lajɛlen ye ka nadiru bila kana ma kana bagabaga a bɛna kɛ tan a bɛna kɛ tan o tuma ne n'alu a y'an jija sankɔrɔma min bɔla an ye nimisa kɔrɔn na ka baara caman kɛ ɲinan san nin kɔnɔ aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه الإخوة في الله أمبادو nanka kuma caman ba fɔ a bɛ munumuna mun kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu ma se ka baara caman kɛ san tɛmɛnen kɔnɔ mun lo ka to u ma se ka kɛ kilatul iman aw kasratul amani ala Allah atamani imma limaniya lo ka dɔgɔ o lo k'i bali i ma se ka baara kɛ parce que ni adamaden ma lako min na i fari tɛ fɔnɔ a baara la arijinɛ ko min bɛ fɔ la jahanama ko min bɛ fɔ la baraji ko minnu bɛ fɔ la a fɔra sisan ko ka sun don kunu kalo ni tile tan na alakira alayhi salatu wasalam ko ahtasibu ala Allah n b'a ɲini Alahu taala fɛ n b'a jigin Alahu taala fɛ an yughafira sanatul madiya k'a fɔ tile kelen sun bɛ san tɛmɛni jurumu yafa n'ele ma la o kuma la o bɛ se ka kɛ cogo di i bɛ tile kelen sun don o bɛ san kelen jurumu yafa cogo di dɔw k'a fɔ alakira ko ta alayhi salatu wasalam
ne le mala kira kuma kan i b'a baara kɛ wa n'i lara la i dusukun na ko tere kelen sun bɛ san kelen jurun yafa i ka kɛnɛ foyi t'i la i ye silama lo ye mun b'a bali i t'o sun don lannayabaliya ashaq raib min al kufri imam ali ko duti ye kafiriya dɔ lo ye ka duti ala kumakan na ka duti ala kira kumakan na ko ye kafiriya dɔ lo ye ni kafiriya jugo dɔ bɛ la e bɛna ala bato cogo di walima tasawuf a tamani ala la kɔfɛ tiɲɛ lo ko mɛ kɔfɛ ne bɛ zanji 40 ni n kɔrɔla allahu akbar ni n kɔrɔla daliluya bɛ adamaden jumɛn bolo k'ale bɛ kɔrɔ kɔrɔ ko tɛ sini an bɛ wagati min na sini na a bɛna kɛ min ɲɛna dɔnnilan lo a t'a la a ka d'an bɛɛ ye mais lannaya tɛ mɔgɔ si bolo garanti tɛ mɔgɔ bolo ko sini wagati nin bɛ k'i ɲɛna an bɛ fɔ k'an bɛna kɛ tɛnɛ natɔ an bɛna furusiri kɛ alamisa natɔ kunɲɔgɔn kalo tile 30 an bɛna nin kɛ an b'a fɔ la lo m'an yɛrɛ dusukun na an ma la la ni ye hakilima ye i kɔni k'a dɔn k'i b'a fɔ la mais est-ce que a bɛna kɛ a tɛna kɛ n'i b'i la ya bon i ma la la a kɔni bɛna kɛ mais est-ce que e de bɛ k'a la wa a tɛna kɛ k'i to dɔgɔtɔrɔso la a tɛna kɛ k'i to kaburuso la fo mumuni bɛ siga o la fo mumuni bɛ balo siran ani hakilisigi ni ɲɔgɔn cɛ o tuma an badenw an ye sigiya dabila ala ko la an ye kɔfɛ dabila kɔfɛ certitude tɛ mɔgɔ bolo n'an bɔra an baden mun bɛ adamaden minnu ka ala sɔsɔw kɛ minnu sarala ka baara kɛ olu b'o ye saliya b'u la u ma la la walima ko kɔfɛ mais minnu ka ko kolon kɛ i taara ho sayiya minnu ka kojugu fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ mun k'olu bila la adami taqwa ala ɲɛsiranya baliya ni adamaden bɛ siranna fɛn min ye a ko ka min to i t'o kɛ polisicɛ dɔrɔn a lɔni fe kɔfɛ e de bɛ ka mɔbili boli ka na ni ka polisi 2 lɔni ye fe kɔfɛ ni fe rouge bɔra i tɛ timi mais ala ya fe rouge ala lo lɔni b'a kɔfɛ ni ka i b'o buru la i bɛ siranna polisicɛ ɲɛ cogo i tɛ siranna ala ɲɛ ten donc a taqwa o tuma an ye siran alahu taala ɲɛ an ye siran alahu taala ɲɛ ya ayuha alladhina amanu ittaqullah waltanzuru nafsu ma qaddamatul ghadi wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ala aku ya ayuha alladhina amanu aka wele lo ke folo ya unida yaw abe tanbiu ke folo ya ayuha alladhina amanu ho aw mogom lara ala ya turu malo ala bena kuma do fo sisan ame tamani fola bla dugu kono go he ayaw turu malo kata den zoro kata bla zani loru polio vaccination bena ke na fora de den dugu tini turu malo wa de ba fora go de zoro kata bla 5 ana e chokoroba itni timiya to ma fe tu n'es pas concerné ne wele limamu ye ɲɔgɔn ye sini ele tɛ limamu ye i sen b'a la wa commerçant ele tɛ commerçant i tɔgɔ b'a la wa n'a fɔra ya ayuha alladhina amanu aw mɔgɔ minnu limankan b'aw lo ma mɔgɔ tɔw t'a la n bɛna kuma min fɔ nin bɛɛ ko tɛ k'a kan bɛ minnu lo ma ittaqullah a ye siran ala ɲɛ waltanzuru nafs ni jija sana bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ ale yɛrɛ y'a lɔn ko nin bɛ ɲɛ lahara ye ma qaddamatul ghadi ne kɔni ka nin bila kiyama ɲɛ a bɛ ɲɛ ye fo n'i ye lawolola ka sɔrɔ ka sa bɛɛ n'i seko ne kɔni nafolo tɛ n ka miliyɔn 800 n ka miliyari sɔrɔ mais n ka misiri 2 lɔ n ka misiri 1 lɔ n ka kalanso dɔ lɔ o kɔni ni ala k'o minɛ o bɛ ɲɛ ne kɔni tɛ nafolotigi ye mais ne ka kɛnɛ sanji 30 lo ye nin ye n bɛ tɛnɛn sun sanji 20 lo ye nin ye n bɛ alamisa sun na
metere saba sungala karo tere tan fla tan saba tan nan nsaji dan loye ni su fembe wuli ka seli tahajjud ka Allah ka sinogo ka tla ka wuli ka seli nsaji dan loye ni mbola asandan loye me corona sinya kelen karana kalo silama kana bo dunuya kono no doti bolo a kɛra suguya suguya nda sera ma damasima mais fɛn dɔ lo kɛ adamaden bola ka min bila a yɛrɛ ɲɛ kiyama na wal tanzuru nafsu ma qaddamatu li ghadi wattaqullah nsandan lo ye ne me ka denmisɛnw kala nsandan lo ye me ka mɔgɔw waju ka taa ala ko la an toga ita kɛra cogo cogo wabtaki fima ataka Allahu darul akhirah ala ka fɛn min di ma ya lahara ɲini o la kɛra fɛn fɛn ya lahara ɲini o la wattaqullah ko isra ala ni kuma dabola muminu welela ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah muminu aysra ala ta'ala ne anana sekuma labana wattaqullah aysra ala ne inna allaha khabirun bima ta'malu ala ye dugure abe fen kalama abe ka min kɛ suni te so kɔnɔ ani kongo kɔnɔ ini mɔgɔw be ini mɔgɔw te min bɛ ka kɛ min bɛ ka fɔ ala b'a kalama wala takunu kal ladina nasullaha aw kana kɛ n'a fɔ mɔgɔ minnu ɲinana ala kɔ fa ansahum anfusahum ala kulla ɲina u yɛrɛ kɔ dɔw ya baara cayara ala ko ma tan tɛ ne bolo ka taa fajar la tan tɛ ne bolo ka seli ka wagati la parce que baara ka ca jaga tɛ se ka bɔ fana o fana tan t'i bolo la nasullah u ɲinana ala k'u bila baara min na u ma se k'o kɛ u ɲinan'o kɔ fa ansahum anfusahum ala kulla ɲina u yɛrɛ kɔ u tora ho la mɔgɔ caman bɛ ka baara kɛ mɔgɔw ye u ɲinana u yɛrɛ kɔ n'i bɛ baara kɛli yɛrɛ i tɛ ɲina lahara kɔ o kama mɔgɔ caman ye mɔgɔw ya baaradenw lo ye ka baara kɛ mɔgɔw ye dɔrɔn ka baara kɛ mɔgɔw ye k'a to sɛgɛ la i ma tan sɔrɔ ɲɛnamaya yɛrɛ kuturu kɔnɔ tan ma sɔrɔ fo ka taa saya s'i ma si sanji 60 tɛmɛna 70 yɛrɛ sera dɔw ta la mais hali bi tan ma sɔrɔ ka Alahu Taala bato a t'a yɛrɛ ya baara la tuguni a bɛ mɔgɔw ya baara la sisan o fana na a tɛ se ka Ala bato k'an badenw an y'an janto an yɛrɛ la dunuya ɲini tɛ baasi ye ni'mal malu salu fi yadi rajulun salih ni ka nafolo caman sɔrɔ nafolo ɲuman kɛ yen mumini ɲuman bolo nafolo ye adamaden dɛmɛnan dɔ le nafolo bɛ arijinɛ se mɔgɔ ma mais a ɲini cogo ɲuman a n'a dépenser cogo ɲuman ne k'a bɛɛ lajɛlen ɲini k'a t'u bolo ten hali jaga yɛrɛ min ye jagoya o tɛ se ka bɔ a la dɔw yɛrɛ tɛ jaga bonya nafolo la mais u bɛ ka baara kɛ dɔrɔn k'a bila vraiment il a réalisé vraiment il a travaillé mais pour l'au-delà il a fait quoi n'a tagara a bɛna taa mulo sɔrɔ yen a bɛɛ tora i kɔ yan a y'an jija a bɛɛ kana to an kɔ yan dɛ an kana ɲina ala kɔ wagati banna inshallah an bɛ muharam na juma wɛrɛw minnu bɛ nana inshallah kɛra ne a kɛra liman wɛrɛ inshallah u bɛna jaga ɲɛfɔ u ɲɛna jaga min arkanil islam wa qawaidu din silamɛya lɔsen tɛ se silamɛya tɛ se ka taa ka fɛn minnu to o dɔ lo ye jaga ye n'a bɔr'i ya silamɛya la i ya silamɛya bɛ bi Abdulahi ibn Abbas ko ten ko 2 ni 3 bɛ kuranna kɔnɔ ni ka kelen kɛ ka kelen to ala tɛ sɔn kelen na ka ala bato ka tugu kira kɔ atiullah wa rasula ka ala bato ka tugu kira kɔ ni ka kelen ko la ka tɔ kelen kɛ ala bɛ yafa tɔ kelen kɔ ni kɛra ala fɛ i tɛ kira fɛ ala bɛ yafa ta ɲinɛrɛ ta kɔ ka Alahu Taala bato k'i bangebaga 2 bato wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ala ko a foyi kana bato fo ale ala mais ye ɲa i bangebaga 2 ma ni ka ala bato k'i ten sɔgɔ ni mago t'i bangebaga 2 la ala bɛ ban i ya bato la wa aqimi sala wa atu zaka a ye seli ka jaga bɔ ni selila ka ban jaga bɔ ma ala bɛ ban ya seli la donc hali n'a danna yen ma mɔgɔw kan ka jaga bɔ mais ni ala sɔnna limaw bɛna détails d'aw ma an bɛ Alahu Taala deli san kurama ni ala ka hɛrɛw d'a ma san bɛɛ lajɛlen hɛrɛ b'a kɔnɔ juguman b'a kɔnɔ hɛrɛ minnu b'a kɔnɔ ala k'o d'a ma juguman minnu b'a kɔnɔ ala k'an kisi o ma an balima minnu fatura san tɛmɛnen na ala ka hinɛ olu la kiyama ala ka ɲɛnamaya hinɛ k'anw yɛrɛ ye ala k'an denw laɲa ala k'an musow laɲa
ala kan yerewnya ala kan ala fanya jurumuna fitna be dunya fambe ala kan kisi fitna uma bana be ala kan kisi bana ma ala lo shafiu ala lo keneya bagay furaw ye sababu lo ye ma utma ala ka sababu dama ala ka keneya dama bana be nya kuna no ye covid 19 ye vraiment ala ka bo dunya kuna sanji fila lo ye mo te hiji adama don do ko ya hiji na fulu sala stan fila lo ba comme sera boloni do sala min be na ka kene la ni sira nana so bena taga mais munu sala bena hiji tuguni wa code bore jamana fitilo anya hiji den te jamana do ya hiji de comme seria mamuru bo mo be tala kata hiji de nya kunya uladla jamana dola o kachani code var hiji de nomuru adama de million jeli balla hiji la san flan ko foi tise ka boy masache tise mo tise ala kilimpelo bisi muso tumu nunda duguna minge ga faram to gunu da ngamu wele go nija o nija fo baka be nija ebi bedda da nunda dugunu lo ala tay tinya ide mogo ka famuni ka nuni da datugu jabi kisi kodoma kambe ya nuna nya datugu jasa mena se ka kisi kurunama ni sona ala tama tinyalo ni bana tinyalo otuma me ala dali ala e banan bo dunya kuna ala e banan bo dunya kuna ala ankisa fitna uma ala ankisa fitna uma mun mata hijila inshallah ala taala lo ayakiti lo mbagaye wakati ka dogolu detayma otuma sanhere ala ka dama afitna ala kan kisama ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا اللهم انك انت التواب الرحيم واغفر لنا اللهم انك انت الغفور الرحيم واجمل لنا اللهم خير الدنيا خير الاخره ويسر لنا اللهم اليسر وجنبنا العسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبيك محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.